Hi, kareng kalupa kong first time mom, baluta naman biruing maging pengari, kalupa na mo daring sasabyan dapin ding matwo, pag maging pengari na ko, kaulan mo nga ning sakit at tiyaga, pero balo yon ang masaya. Inga kakit may anak mo, may lipa mo rin andyang inapabalo nung nanuing dadanasan yung pengari na kingaldoldo. Uning basalamat tapa mo rin uling, mamangan tapa mo rin 3 times a day, andyang mimisip tamo, makanano na ing paragatas at diaper ning anak tamo, milalabos tapa mo rin andyang nakalbabayarang utang na itabalo nung kapilan makapamayad. Dakal man ganap king bulan ning June, mahipya pa mo rin ning Ginoo. Bakit? Andyang dakal man kasakitan malilyari king yato at aliwaliwang tao pamurin mga lingwan. Karakal ta plano bilang pengari pero man matutupad bastang maulago daranap ing malati. Uling andyang atang itana mga nung minsan basta kaya nga ni Bea kailangan no. Uling minsan lamang maging anak. O ita mo, bye! Thank you for watching!